right sir tin tam bagai ti promote thau ni ar se mane debut tam ti bor debutation pa kini naro যখন ব্লক কয়েকটা কাম চলেও অনেক সময়ও লোকাল নেই পাবলিক নেই কমপ্লেন ফাইফন মানো আবো আর ইন্ডিয়া একটা ডেমোক্রেটিক দেশ হিসেবে যত নিন আওয়াজটি সামনে অধিকার এবং আরও আঙ্কুন ওপর বাজারি মিয়া অবশ্য ডেপুটেশন নিয়ে আগে নোটিস না নাঙ্গো প্রি ইনফর্ম না নাঙ্গো তো নোটিস করি তবু আঙ্গুর পুরনো ডেপুটেশন অ্যাকসেপ্ট খাইকা কারণ যে ডেমোক্রেটিক দেশ আং তো কাইসা ফাংশনারি কাইসা চাকর এবং ডেমোক্রেটিক দেশ আঙ্গুর না খাইনি পুরনো কয়েকটা কমপ্লেন তো মানে যে পাবলিক বুঝে যে কোনো বেনিফিশিয়ারি পঞ্চায়েত থেকে সিলেকশন ইন্ডিয়া আবো আঙ্গুর কক রেখা যে जों আবো অফিস বিয়ারার তো মানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রকবাই जोंखौ পঞ্চায়েতनि থ্রুতেनो एंड इनफैक्ट लास्ट যখন जों 25 तारिख एप्रिल মিটিং খাইও রিগার্ডিং রেগা প্রপোজাল আবো বাংসাও যে সব কিছু প্রপোজাল যাতে পঞ্চায়েত থ্রুতে ফাইতুন আর পঞ্চায়েত আবো চিনি পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ইনি কাছে ইন্ডেক্স দङ আর ম্যান্ডেটরি যেমন আগেও চিনর তাবো প্রদান করে নিছে প্রদান রক দङ আংকে নিবাইনো সইবাইনো চলেও ओमफ्राय आबो ম্যান্ডেটরি পঞ্চায়েতनि হইতে প্রপোজাল মা ফাইনাই আর চিন আর আলাদা নিয়ম दङ কোরামনি যদি ইলেক্টেড বডি করিং আগে বাইরে কোরাম বাই গ্রাম সভা মা খাই আলাদা নিয়ম दङ আবো বাই ব্রক আর কিন্তু পঞ্চায়েত হইতে প্রপোজাল মা ফাইনাই আর কোরাম না মেইনটেইন খাই প্রপোজাল মা ফাইনাই নেক্সট থিং আগে যেমন বিভিন্ন কাম রকনো ব্রক সাকা যে ব্রক ইনফরমেশন করে আনারনি অফিসনি বারবার ডাইরেকশন दङ যে ব্রক ইনফরমেশন রেডি হয়তো মাউথ টু মাউথ কমিউনিকেশন গ্যাপ ব্রক ইনফরমেশন মাই আংখানা কারণ আবো जों সাইমান একজন দুইজন তিনজন থেকে কক সাকাঙ্কে অনেক সময়ও যে কক সামান আবো অনেক অর্ধেক করিং থাও অনেক আবো ব্রক আরো ইনফরমেশন মাই রাউন্ড থাকানা আবো বাগै তেও তিং তেও डेभेलपमेंट मिटिं खाइने ब्रनो जाते प्रपारलि सेंसिटाइज खाइनो बागै कारण जों पाब्लिक बाय चलो पाब्लिक बाय काम खाइ पाब्लिक रो साइमिया खेतो आबो चिरि व्यर्थ এবং जों जरुर सम्भव चेष्टा खायो जे ब्रनो तीनो काम खाइने किन्तु 100% ब्रनो जों सबसे खुशी खाइमिया अनेक तुमि तंनाय 20-30% ब्रक जे दुखी दंनाय जों आबो नुखा जे 30% ब्रक दुखी আর जों ब्रनो चेष्टा खाइने जों ब्रनो खुशी खाइति फैनानै आबो चिनि काम ब्रक बाय ति चलनानै ब्रक बाय गदालै दंनानै जे ब्रनो इनफरमेशन रिया करै सामंख्लाय आब्रखौ साबो इनफरमेशन रिया या जेमन आं सामना आबो जे माउथ टु माउथ कमिउनिकेशन अनेक समय गैपिंग्स फाइयो ए आब्रनो साबो ब्रक तो एक्यूज खायो चिनि पञ्चायतनि जे फांक्शनारिज रकनो किन्तु ब्रकनि जरतो गान सम्भव चिनरनि अफिस डाइरेक्शन्स थांगो जे ब्रक बाय नति काम खाइदि कारण लोकल सारा जों साबाय काम खाइबा लोकल नो ब्रकनि राजमिस्त्री मिस्त्री जों जरि सिभिल काम खाइने गाके लोकल नो राजमिस्त्री अंगो लोकल नो जगाली अंगो लोकल सारा तो बायरेनि तो केउ ब्रक खाइया किन्तु आरोनि बिसिङो যদি কেউ ব্রক যদি খবর মাই চাই जों तो ब्रक मासानि कायसा पञ्चायतनि कायसा ब्रकनि सिखनाव पञ्चायत तो 500-600 जन ब्रक दङ हयतो ब्रक 500-600 जननि ब्रकनि बिसिङाव लियाना जे काम खाइ ब्रक खबर मालि आंखना बाट जुतरनो खबर होनो जों चाइ बाय खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै कायसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफार तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो तीनटा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हमबाय